पवनिता नित्यानंद प्रभु की जय, गौरनाथ ठाकुर अद्वैत आचार्य प्रभु की जय, गौधर पंडित शिवास पंडित की जय, जय जय षड़ गोस्वामी गण की जय, दादास गोपाल 64 महंत की जय, अष्ट कविराज की जय, जय जय शची माता की जय, मालिनी माता की जय, जय जय सुरधनी गंगा माता की जय, सीता ठाकुरानी की जय, श्री ठाकुरानी की जय, अच्युतानंद की जय, कृष्ण मिश्र की जय, हराई पंडित की जय, पद्मावती माँ की जय, जय जय वीरभद्र की जय, कुलचंद्र की जय, महाप्रभुर समस्त परिकार वृंद की जय, नवद्वीपेर समस्त नित्यदित्य मंदिरगुली की जय, समस्त गौर भक्त वृंदों की जय हो, चल धाम की जय हो, जगन्नाथ देव की जय हो, भद्रा मैया की जय हो, बलराम भैया की जय हो, नीलाचलेर समस्त नित्यदित्य मंदिरगुली की जय हो, समस्त जगन्नाथ भक्त वृंदों की जय हो, श्रीधाम वृंदावन धाम की जय हो, जुगल किशोर भगवान की जय हो, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन राधा कुंड श्याम कुंड की जय हो, ललिता कुंड की जय हो, जय जय 84 क्रॉस ब्रजमंडल धाम की जय हो, ब्रज समस्त नित्य विद्या मंदिरगुली की जय, ब्रजवासी गण की जय, वृंदावनवासी वैष्णव भक्तवृंद की जय, जय जय गोपेश्वर महादेव की जय, भूतेश्वर महादेव की जय, कामेश्वर महादेव की जय, चांदनेश्वर महादेव की जय, तारकेश्वर बाबा की जय, चार संप्रदाय के चार संप्रदाय आचार्य वृंद की जय, जय हेमनगर जोगेशगंज एवं नटबरमणि सप्ताहव्यापी भगवत भक्ति यज्ञ की जय, भगवत कथामृत की जय, जय जय ग्रामवासी वृंद की जय, आयोजक मंडली की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय, जय जय ग्रामेर मंगल की जय हो, श्रीपुर श्री श्री राधा मदन गोपाल मठ की जय, मठेर बर्तमान आचार्य पाद छिलो हृन्मय भट्टास प्रभु की जय हो, जय जय 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री कृपा सिंधु दास बाबाजी महाराज की जय, जय भक्ति विनोद गोष्ठी अन्यतम आचार्य श्री श्री कृष्णदास गोस्वामी बाबाजी महाराज की जय, नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री रतिकांत दास बाबा प्रभु की जय, जय नित्यानंद रविन्द्र कलेवर श्री श्री गोविंद चक्रवर्ती प्रभु की जय, 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री शिवानंद दास गोस्वामी बाबा की जय, जय 108 नित्यलीला प्रविष्ट এই গ্রামের আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন দাদুগুরু श्री श्री वासुदेव राय प्रभु की वासुदेव राय प्रभु की जय, जय 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री हरिपद दास बाबा प्रभु की 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री जोगेश चक्रवर्ती प्रभु की 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री धाम गुरु मुरारी मोहन दास बाबाजी महाराज की जय, जय 108 नित्यलीला प्रविष्ट श्री श्री तीनकली दास बाबाजी महाराज की जय, जय सीता अद्वैत प्रभु दशम स्थान प्रभुपाद श्री श्री राधिकानाथ गोस्वामी की अपन अपन गुरु महाराज की अपन अपन गुरु वर्ग की अनंत गुरु साधुगुरु वैष्णव वृंद की जय, जय महती भागवत कथा পরিবেশন করছেন নবদ্বীপ থেকে আমাদের ছিল গোপেশ্বর রাজ্য की আমাদের মাঝে উপস্থিত রয়েছেন পরম বৈষ্ণব ভগবত ভক্ত ছিল অন্নদা প্রসাদ কাল মহাশয় কি এবং এরত অঞ্চলের ভগবত ভক্তি প্রচারের মুখ্য প্রচারক ছিল সন্তোষ কুমার বাউলিয়া মহাশয় কি আমাদের মাঝে আজ উপস্থিত হয়েছে পরম শ্রদ্ধাভাজন আমাদের পরম পূজনীয় বিজ্ঞ ভাগবত এবং আমাদের এই বিনোদাসের এই ভক্তি পথের শিক্ষাগুরু শিবানন্দ দুলাল দাস মহাশয় কি তিনি উপস্থিত হয়েছেন আমাদের মাঝে রয়েছেন উপস্থিত আছে রাধা মদন গোপাল সুভাশ্রমের পরম পূজ্যপাদ ত্রিলা প্রবিষ্ট 108 কৃপাসুধু দাস বাবাজি মহারাজের স্নেহভাজন আপনারা 3 দিন জন্মদিনে অমৃতময় কথা শুনলেন শ্রী পূজা গোপাল দাস বাবা কি তারকেশ্বর ধাম কি ভোলে বাবা তারকনাথ কি ভারত মাতা কি মাতা কি জয়, জয় আমরা এসে দেখেছি এখানের এই মহতী অনুষ্ঠানের আমাদের এই যে মায়েরা সামনে রয়েছে যে আমাদের মায়ের দাঁড়িয়ে রয়েছে এসে দেখেছি এই ভাগবত ভক্তি যজ্ঞের জন্য রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আঁচল পেতে ভিক্ষা করেছেন
আমি নাম জানি না, আমার সামনে রয়েছেন, তাদের বদনগুলো দেখলেই আমার মনে পড়ছে। মাতৃবৃন্দ কি ভীমনগরবাসী এই যোগেশগঞ্জ, মাফ করবেন, যোগেশগঞ্জ সমস্ত মাতৃমণ্ডলী কি মাতৃমণ্ডলীদের জয় জয়কার কি, জয় মাতা কি, জয় মাতা কি। আমরা বলবেন তাই বাবারা যারা ভিক্ষা করেছেন, আমাদের মন্টুদা এবং আমাদের ডাক্তার কমলেশ, সুভাষদা, আমাদের গৌরদা, আর এখানে যে পঞ্চায়েত প্রধান মনোরঞ্জন বাবু মহাশয়, আর আরো অনেকে রয়েছেন, নাম হয়তো আমি জানি না, নতুন তো সবাই মাফ করবেন। আমার সুন্দর দৃষ্টি শুভেন, শুভেন বলে যে ছেলেকে আমি বিশেষ করে নাম শুনেছি। আর কোনো দাসের একজন দাস রয়েছেন, যিনি আপনাদের মাঝে প্রায় 25-30 দিন ধরে ছিলেন, রামদাস।